गोटे चोर हाथ चोरी होता सार्ट पिंधा जा न पिंधा भल चोर कौटिकार बाहर जाए। मासे कुआडे बाहर लो ये गोटे इंटरव्यू अच्छी तो। अच्छा बाबा आकु मिशन तोर केतेटा इंटरव्यू हैला सतरे चाकरी हबटी टिके समय दियो निश्चिंत दिन ना दिन हबो। हाँ 60 मन गिया हबो ना राधा नाचिबो। हाँ से जाय बंची रहितिले एमिति कहनी बापा धैर्य टिके रख। कौन धैर्य रखिबी धैर्य रखी रखी तते 25 वर्ष आसी हेलानी आ केते धैर्य रखिबी तो सेतिर तो सांग पिला माने जाईगिरी किए कुआडे चाकरी कलेनी तू मते कहू धैर्य रखिया पई किए जाने सतरे कि मिछरे सब सूट सार्ट पिंधि बाहर पड़ी कौन ना मुझे इंटरव्यू देवाक जाऊँ तो माँ आज ये दिन देखिपार बोली से आगु आर कर चलीगला। May I come in, sir? Yes, come in. Take your seat. Thank you, sir. Sir, मैं आपन ऑफिस रे गोटे जॉब चाहूँ। अच्छा ठीक अच्छे किसी प्रॉब्लम नहीं पढ़िच कौ जाए। सर मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट। तुम सर्टिफिकेट कौन अच्छी देखी किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छी कि नो सर। सॉरी मार्केट रे जमती कंपटीशन चलची हमको एक्सपीरियंस पिला दरकार तमें आउ कौटी देखिपार। सर प्लीज मोर परिस्थिति बहुत असुविधा मत टे साहाय्य करंतु। तुम परिस्थिति देखिकी एटी मो कंपनी तो डुबे पारिबिन ना। सर प्लीज मु आपन गोड़ धरछि मोर चाकरी खंडा निहाती जरूरी मत टे साहाय्य करंतु। हे उठ सिक्योरिटी कौन हो जे सब गाड़ी आसु देखा जाउनी तो जदि एबे किछि हे थांता किछि हे जाइथिले बोते भलो ही थांता। चुप कर कौन है जास कथा बा आस कौन तते कहबी कह सबुदिन ये चाकरी पछरे गोड़े गोड़े मु गोटे प्रकार पागल हो गली। जो जगह को भी चाकरी करिया गले एक्सपीरियंस ही दरकार। एक्सपीरियंस 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 शुणी गोटे पर पागल हो गली। सेपटे बापांकर कष्टदायक कथा को एपटे बार बार असफलता कह मुझे जार कौन करी गोटे मिडिल क्लास पिलार पढ़ा बेले टार्गेट थाए कि पाठ सारा पर से भल खंडे जॉब करियो बोली से कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करे। यही कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करिया भितर से प्राइवेट जॉब कोठे एक्सपीरियंस आने कह थरे आ तते देख तू भी आम सहित पाठ पढ़ा सारू आ तू एबे गोटे बड़ बिजनेसमैन कहीं ना तो बापांकर बैक सपोर्ट थिला बोली हेले मोर कौन अच्छी ये सब पर भी जानी ये कला बजार दुनिया रे कौन सब चली आउ मो भली केते जे जंत्रणा भोगुछंती। छाड़ मोर काम अच्छी मासुचे।
ଆରେ ସେ ତ କହୁଥିଲା ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛି ତାର କାମ ଅଛି। ଯାଏ ଦେଖେ। ବାପା କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଡାକିଲୁ? ଆରେ କ'ଣ ନୂଆ ସାର୍ଟ? କାଲି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଏଇ ନିଅ। ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର ଚାକିରି ହେଇନି। ଆରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? ନାଇଁ ବାପା, ତମ ପୁଅ ପର ଘରେ ପଶି ଯାଇ ବାସନ ମାଜିଦବ, ହେଲେ ଚୋରି କେବେ କରିବନି। ବନ୍ଦ କର ସେ ଡାଇଲଗ। ଚୋରି କରି ପୁଣି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି, ଏଇଟା କେବେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଚୋର ହାତରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଯା, ନ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଚୋର କୋଉଠିକାର? ବାହାର ଯା ଏଠୁ। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପରିଚୟ ପତ୍ର? ହଁ କୋଉଠି କ'ଣ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି। ରହିଯାଅ, ଛୁଅନି ତାକୁ। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତାର? ଏଇଆ ନା ସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ତମେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲ, ହେଲେ ସେ ଚୋର ନଥିଲା। ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ଘର ଘର ବୋଲି କିଛି କାମ ଖୋଜୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳି ପର ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ବାସନ ମାଜି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, କେବଳ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟଟେ କିଣିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଶେଷରେ ପାଇଲା କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା। ଆମ ପାଇଁ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଏଠି ଆଗରୁ ବଢ଼ା ହେଇକି ନଥାଏ। ଆମକୁ ଏଠି ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଉ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳେ? କଳା ବଜାରୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି। ଆମ ଭଳି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହାର ଶିକାର ହେବେ? କେବଳ ରହିଲା ଏହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା।